बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो आज दोस्तों एक कमेंट था, उस पे इंशाल्लाह ताला मैंने वीडियो बनाई है। बाबर अली, उनको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो कमेंट्स में आप देख रहे होंगे कि उनके बर्ड्स के लेग में रिंग फंस चुका है और शदीद बर्ड पेन में है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाई जाए, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं फ्यूचर में कोई इस तरह के मामलात उनके साथ पेश आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो उस चीज़ को कैसे डील करें। तो ये होता ही है कि दोस्तों अब मुझे उनके बर्ड्स की कंडीशन नहीं पता। मैंने व्हाट्सएप नंबर देने का मकसद ही यही है कि आप दोस्त, मुझे अगर कोई मसला आ जाए तो आप मुझे लाजमी कोई वीडियो वगैरह शेयर किया करें, तो मैं उसको देख के फिर आपको ट्रीटमेंट बताया करूं। तो ये है कि फिर भी मैं अपने अंदाजे के मुताबिक आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इंशाल्लाह ताला आपने उस पर अमल करना है और आपको यकीनी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप वीडियो में ये देख रहे होंगे कि जब भी आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आए तो एक आपके पास बर्ड्स रिंग कटर के नाम से चीज़ है, वो लाजमी होनी चाहिए। आपने दूसरी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। आप बर्ड्स कीपर हैं, बर्ड्स लवर हैं, तो इस तरह की जो एसेसरीज हैं लाजमी आपके पास होनी चाहिए। और सबसे पहले मैं आपको जो बात बताता जाऊं कि ये मामलात इस वजह से पेश क्यों आते हैं, तो दोस्तों जो बर्ड्स की रिंग होती है, कोशिश करें कि वो बर्ड्स की रिंग उसी साइज़ की लगाएं। क्योंकि मोस्टली ये होता है बचपन में आप बड़े परिंदे को छोटे बर्ड्स की रिंग डल तो जाती है, लेकिन वो जैसे ही जब डेवलप करता है, तो मिसाल के तौर पे दोस्तों अब अगर आप कॉकटेल की रिंग सन कन्योर्स को लगाएंगे तो वो जब बड़े होके क्लोज रिंग बड़े बड़े होंगे तो वो लाजमी उन पे तंग हो जाएगी और उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों जो बर्ड्स की रिंग साइज होती है, क्लोज रिंग भी होते हैं, उसमें साइज होते हैं परिंदों के, और बड़ी रिंग के साइज भी होते हैं। तो पहले तो आप कोशिश करें कि जो बर्ड्स की मुतलका रिंग है वही आप डालें। तो चलें, अब जब इस तरह के मामलात पेश आ जाते हैं तो फिर आपने उसको डील कैसे करना है दोस्तों। तो आपके पास ये कटर आपने देख रहे होंगे, ये लाजमी आपके पास होना चाहिए। किसी भी बर्ड्स शॉप से आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जब भी आप बर्ड्स रिंग कटर के नाम से कहीं वेबसाइट पे डालेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास ज़रूरी होना चाहिए दोस्तों। आपने किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ना कि प्लास का, ना वो दूसरी बिजली वाले कटर का, या किसी और एक्स वाई जेड चीज़ आपने कोई भी नहीं लेनी है। प्रॉपरली बर्ड्स की रिंग के कटिंग के हिसाब से बनी है और बआसानी आपको, मैं वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, मैं प्रॉपर वे से आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपने इस पे अमल करना है तो यकीनन आपके बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा और आप इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों अगर रिंग बहुत ज़्यादा टाइट हुआ है, बर्ड्स के जो ब्लड की सर्कुलेशन है रुकी हुई है और स्वेलिंग हुई हुई है, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल मिल जाए, कोकोनट ऑयल मिल जाए, या कोई भी एक्स वाई जेड ऑयल मिल जाए, लेकिन ये है कि ऑलिव ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट है मसाज के लिए। आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट बर्ड्स की जो पंजे पे और लेग पे अच्छे से मसाज करना है दोस्तों। मसाज से ये होगा कि एक तो वो रिंग में थोड़ा सा प्ले आ जाएगा और बर्ड्स को थोड़ा सा ना रिलीफ मिलेगा। और उसमें थोड़ा सा भी गैप आ गया दोस्तों, तो क्योंकि गैप आना लाजमी है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है रिंग तो फिर काफ़ी ज़्यादा आपको कटर से भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो आपने बर्ड्स को जनाब ना पहले मसाज करना है, उसकी स्किन पे अच्छे से, लेग पे आपने मसाज करने के बाद दोस्तों इतनी गुंजाइश बन जाए लेग में कि आपको वो कटर बआसानी से, कटर की नोकें दोनों डल जाएं। तो आपने जो सबसे पहला ये काम करना है फिर आप ये साथ साथ वीडियो चलाने का मकसद ये है दोस्तों। ये एक पुरानी वीडियो थी, हमने रिंग काटा हुआ था तो वहां से मैंने चले उठा ली अपनी वीडियो, तो मैं साथ में लगा रहा हूँ आपकी रहनुमाई के लिए। तो आप ये देखते रहें साथ में, और इसी तरह आपने करना है, इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी फायदा होगा। तो आपने पहले वो कटर से काट लेनी है रिंग आसानी से, और फिर आपने दोस्तों उसको क्या करना है, दोनों साइडों से रिंग कटेगा, एक साइड से कभी भी नहीं कटेगा दोस्तों। आपने पहले एक साइड से रिंग काटना है, और ये नहीं है कि उस रिंग को फिर आपने जबरदस्ती उतारना है। फिर आपने दूसरी साइड से काटेंगे इंशाल्लाह ताला तो दोस्तों वो बआसानी खुद ही निकल के गिर जाएगा इंशाल्लाह ताला, और किसी किस्म की और मजीद परेशानी या उस बर्ड्स को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद फिर आपने ये करना है
کہ اس پہ پائیوڈین اگر زخم بہت زیادہ گہرا ہے یا بہت زیادہ سویلنگ ہوئی ہے تو آپ نے رنگ کے بعد بھی اس جگہ پہ اچھے سے مساج کر لینا ہے۔ تقریباً یہ ہے کہ دوستو اگر آپ 2 گھنٹے کے بعد مساج کریں گے آئل سے تو وہ جو رکا ہوا خون ہے اس کی گردش جلدی ہو جائے گی اور برڈز کی جو لیگ ہے وہ ڈیمیج ہونے سے بچ جائے گی، کیونکہ دوستو جب خون کی سرکولیشن رک جائے تو تقریباً جو 8 سے 10 گھنٹے ہوتے ہیں رنگ کاٹنے کے بعد بھی وہ پراپرلی موو نہیں کرتا، خون گردش نہیں کرتا رگوں میں، اور اس کی وجہ سے موسٹلی دیکھنے میں آیا دوستوں کہ برڈز کے جو پنجے ہیں پورے کے پورے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ پرندہ فور ایور معذور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے بعد لازمی جو رنگ کاٹنے کے بعد تقریباً 3 ٹائم آپ نے لازمی اس کا مساج کرنا ہے پکڑ کے دوستو، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ دوستو آپ نے اگر وہاں زخم ہو چکا ہے تو آپ نے پائیوڈین لگانا ہے، پائیوڈین کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی اس کو ریلیف دے گا، اور آپ نے دوستو پانی میں اس برڈ کو تقریباً بروفن دینا چاہیں بروفن دے سکتے ہیں، اچھا ایرینیک سیرپ ہے وہ بھی پین میں ریلیف کرتا ہے، اس کو فیور وغیرہ نہیں ہونے دے گا دوستو، پیناڈول ہے وہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، یہ تینوں بہترین چیزیں ہیں، وہ برڈز کو ریلیف دیں گے، فیور وغیرہ نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا برڈ ریکور کر جائے گا۔ تو میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے دوستوں کہ یہ چیز آپ کو مکمل طرح سمجھا سکوں، اور جن دوستوں کو اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو وہ اس طرح کی ٹپس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کو لازمی فائدہ ہوگا۔ اور ونس اگین دوستوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیسی کوئی بھی طریقہ استعمال نہیں کرنا کہ کٹر کون منگوائے، اتنا مہنگا نہیں دوستوں، 1000-1200 روپے کا کٹر ہوتا ہے لازمی۔ جن دوستوں کے پاس ایوری میں موجود نہیں ہے تو وہ لازمی منگوا کے رکھ لیں، کبھی نہ کبھار دوستو، ضروری نہیں کہ آپ کو وہ 10 دنوں بعد ہی کام آئے، ہو سکتا ہے سال بعد وہ، لیکن جب وہ آپ کو ایسی جگہ پہ کام آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار یہ بہت ضروری تھا، یہ دوستو ایک فرسٹ ایڈ کے طور پہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے ایوری میں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پہ اگر کٹر لاہور کسی دوسرے شہر سے آنا ہے اور آپ کا برڈ اس پوزیشن میں ہے تو وہ 2 دنوں بعد کٹر میں آپ کو ڈیلیور ہوتا ہے، 3 دنوں بعد ہوتا ہے، تو پھر یہ دوستوں کہ آپ کا برڈ اس صورت میں ایکسپائر بھی ہو جائے گا۔ ایکسپائر نہ بھی ہوا دوستوں تو ہوگا یہ کہ وہ آپ کے برڈز جو ہے نا معذوری کی طرف چلے جائے گا، اور آپ کے برڈز قیمتی ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ یہ بیسکس چیزیں آپ لازمی اپنے پاس رکھیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا دوستو، دیکھنے والے حضرات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو میرے نان سبسکرائبر ہیں وہ زیادہ ہیں اور سبسکرائب والے کم ہیں۔ تو جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آگے لائک شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی مزید کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔